देख देख ये कौनटा भी ये कौनटा देख ओ भाई कौनटा भी एमती कौन करनी से घरे कहीं रुहति हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे आपन स्वागत करुँच आउ गोटे नुआ वीडियो तो आज वीडियो लगी मु कटक आसी जगतसिंहपुर पहुंची गाँव में तो मु ओम को आनिक आसिली बालिंदारू तो ओम भी आसी आज आम घर को ओम आइकर तो ओम मोर ए छात उपर बसीचु लाइट एत आसुनी गोटे ही आम बल लगी गाँव में तो छात उपर गोटे ही बल अच्छी से बल लाइट जहाँ देखा जामर मुह तो ओम ए अच्छी ओम कौन कहू भल तो आसूची वीडियो ठीक ठाक अच्छी तो एबे ओमर मोर गोटे भीतर गोटे लाइट होल्डर तो एठी हमर रूम अछि एटा हमें एडिटिंग करू सबले देखिबे आगु एडिटिंग करे तो एठी हमें आगु एडिटिंग करू बहुत सारा वीडियो भी अपलोड होइतो आपन देखिथिबे तो ए घर रो लाइट टा ऑफ अछि तो आज हमें पुनी तू खाइबू तळे तो खाइ बिगिर आसीबू छात उपरु तो आज हमें पुनी से पुरना घरे हमर रेकॉर्डिंग करिया ना करियानी तो आज हमें से पुरना घरे रेकॉर्डिंग करियो ओम कोन कहू कोडी करिया अरे से पुरना रे बॉलटा लगे हां से पुरना घरे हां एबे सेटअप कर दियो तो एबे ओम बॉलटा खोलछि एबे पुरना घरे हमें सेटअप करिवु तो ओम एबे लगेइबो सेठी लाइटटा ए बॉलटा तो एई घरे हमें सबले रेकॉर्डिंग करथाउ स्विचटा बंद कर दे ए वाओ ऑल सेटअप पूरा रेडी हो फटा डी असना हेजी कारण बहुत दिन लाइन सब पुराना कथा कथा पड़ी सप पड़ी बहुत अलिया होमर ओम बाबू बसीगले तो ये किसी आंब काट अच्छी तो ओम ये बसीगला एडिटिंग हम ये लैपटॉप रखी आज ये आज वीडियो एडिटिंग करूँ राति तो कारण बहुत वीडियो रहीगला एडिटिंग भी ओम बहुत वीडियो माने केते पाखापाखि 50-60 वीडियो रहीगला तो वो बहुत सारा वीडियो रह गेलै ना 50-60 लाइन हमें शीघ्र शीघ्र कर दे आज देरी होला हां एटी रात रे एटी कोन डर माडियो लाइट जळुची एटी बसी आई घरे फैन टा लगै दवा पूरा बढ़िया छात पर पूरा आराम से आज रात रे आपण माने भी आज रात रे ब्लॉग देखियो पाई आज हमें भी खाइबू खाइ के आसिला परे हमें एडिटिंग ब्लॉग आ रात रे पूरा हमें जत्ते रात जे रहू छात पर एकोटी आपण माने देखियो काई कि ना हम पूरा गां रे एटी पूरा जंगल परिका हम देखौ छी आपण तो एठी पूरा जंगल ही जंगल किछि देखिए ना अंधार लगे ये फोन लाइट फ्लैश काम करनी खाली जंगल एठी गोटे गछ फछ एठी ये छात पूरा जंगल तो आज पूरा राति रे ही एठी आज वीडियो शूट हो हां हां हुन एटा होची दांड ए लाइट भी बंद हो जाय पारे एटा राति रे बंद हो जिवो ना हां से ऑटो ऑप्शन सोलर वाला एटा गली हमरो तो यही घरे हम आज एडिटिंग करिवु ए ओम ये छाई कार पडु जिवे अबे हमर रे बे एत्ती बेल तो डर लागिले रात रे जति डर पडी को करथिल तो आपण माने भी देखिले केमिति अंधार हे जी पूरा घर चारि बाजो काहे ना एठी बहुत दिन वर्षा हितला एबे तो सफा सफी हेनी रुहे नै बेसी टाइम ना तो जंगल सब हो जाई छी हम रात रे करे महाळ फल जदी आसी अभी आमटे बहुत बड़ बड़ आमटे बहुत माहळ नेहुळ आउ कोन आपण माने माहळ को देखले जे माहळ देखि माहळ जदी भी आज राति रे होइला हम आपन देखेबी सत आसीबो हां आसी पारे से किंतु देख मु जो दौड़े देखा किछि होबनी बहुत छात पर बसु खरा दिन बहुत समय तथापि देखिबा पहुंचे जी राति 11:30 पर खाली देखा तो हम 11:12 गोटे दिके केतल जा वेट करू ठीक नै आज एडिटिंग हबो एडी ओसी की रूम में तो ओम आज आसी माने हबो जेमिति हो नो ओम टिके टिके भलो आईडिया दिए इटे आबो क्लिप टा इटे आबो तो एडिटिंग हबो एबे आउ टे पर स्टार्ट हबो जाउ जेबे तळु को ओम एटवा चलो जिया खाइ के आसिया देखो खाइ दे आसु खाइ के आसिला पर हमें स्टार्ट करिया तो मोर एबे चालू खाइया को ओम नै छी चा तो क्या हो ओ चा सर को क्या हो चाहा परोटा तो एबे खाइया चली ओम भाई हमरो से खाउ छथि ओम आज कोन परोटा संगे आज चाहा परोटा ओम चलती परोटा आ चाहा खाइबा सरी गला हम आसी गलु छात उपरु ओम रो मोर ओम आसी गला लैपटॉप आनी तो बहुत सारा वीडियो रहलानी आज एडिटिंग करियो पड़िबो जेमिते ओम ना कोन कहू
पारिबुटी ओई ओ मैं लैपटॉप ऑन कर देछि एडिटिंग एबे स्टार्ट हो अपन मो लैपटॉप रो पासवर्ड जाननु ना जानि जाइछि अरे हे रे ओ मो लैपटॉप रो पासवर्ड जानि जाइछि कोदिन माने कोन सेटा हैकिंग कराटा रहिछि बहुत गेम जानलु कि रे एटोका हां पासवर्ड दे देला इनकरेक्ट ओके मार मार अगर मार आदित्य 1 आ जानथबो मु कहबिनी कैमरा रे केमिति कहि देबी तते पासवर्ड समझ जानि जिवे लैपटॉप पासवर्ड मोर जान पेल तो 1 परटू हां टका ठीक जानि छि रे बापू मोर गोटे सांगडा थला हला से ता घर थिला बालेश्वर हला सरे कहला ना मु ता हॉस्टल ले थिली ता माने पढला बेले देबे सर हला ता हॉस्टल उ जाइतिली ता पाखरे बसतली से कहला ना सोइदिला मु ता गुडो ऊपर बसी पड़ी छला ए भाई मोर गुडो ए मो गुडो कोडी रेवेंजर पलारा से मते कहला ए भाई मोर गुडो अरे मु गुडो ऊपर बसी पइलु माने गुडो से कहला गुडो सबडे माने लैंग्वेज अलग अलग ओडिया रो ना चलो बहुत मजा आइगला एबे एडिटिंग करिया कोटा एआई रे करिवु कोडी ना तू जा हमर ये कोन कहलु YouTube जा वीडियो एडिटिंग मार से सर्चिंग आमे बे पाखा पाखी टाइम हेबो 11:30 हो ना केते हो लिख दे केते 11:32 तो टाइम हेबे पाखा पाखी 11:32 बहुत ही सुनसान पूरा निस्तब्ध शांति रे बसी हम एडिटिंग करिवो वॉइस भी भलो आसीबो कारण किछि नॉइज भी नाही ना कोन भलो आसी चिंता वॉइस ता भलो आसी समस्त भी कंप्लेन करथिले कि भाई वीडियो रो बैकग्राउंड रे नॉइज अधिक आउची भलो साउंड आसुनी तू देखि तो वीडियो रे भी हां तो फाइनली हम ताको भाई माइक नहीं आसिलु एटा बोयार तो एथरो को बोयार माइक भी आसी जाई छी तबरे पूरा रूम टा भी इको होबनी पूरा माने सब आडे बंद अछि आ पूरा सुनसान खाली टिके बेंगर अडी करजी को झिंटिका रडी सुबुजी सेटा तो गां रे अपन मन जानि थिबे चढ़ई आ ये रे सब आ कोतरे कोन YouTube रे गां रे हम माने एक्चुअली नेचर साउंड अलग प्रकार न से गोटा एके टुमुटु कटो भुवनेश्वर तू कोन करबू केमिता साउंड ताले पे पा राती मु दिन राती गोटा रे सोई सुन तू गोटा रे दुईटा हबो भाई सुन मजा से गोली रे भाई ट्रैक्टर कालो मालानी केला गोड़ी पड़ी भाई टेकिला आउ से टेकिला टेकी सारी की टेकिला तो जानी तो हो गेला से गोली रे एडे जोरे चले गेला घर पर बिल्डिंग थला सब ओइल भूमिकंप होला ढड କିନ୍ତୁ ଗାଁର ସାଉଣ୍ଡ ଟା ବଢିଆ ଓମ ବୋଧେ ଏବେ ଟିକେ କୁହୁଡି ଆସିଗଲାଣି ନା ଦେଖିଛୁ ନା ଦେଖିନୁ ଆ ଦେଖିବା ଓ ଭାଇ ଏବେ ସବୁ କୁହୁଡି ଟିକେ ଆସିଲାଣି ନଭେମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ କୁହୁଡି ଆସିଲା ଓ ମା ଜଲ୍ଦି ଆ ଦେଖି ଆସିଆ ଏବେ ଓମ ଏଟା ଏଡିଟ କରିକିରି ଆମର ବସେଇ ଦେଇଛି ସେଭ୍ ହେବା ପାଇଁ ତ ଏଟା ସେଭ୍ ହୋଉଥାଉ तो एटा सेव पाई ओम बसै दैछि वीडियोटा तो एबे देखौछु छातरु दांडको आपण माने देखिबे केते सारा कुहुडी आसी गलानी एबे ना ओम से सेव होते छाड़ दे सब टाइम नबो नेट टिके एक्चुअली नेट स्लो अछि ग्राम रे कारण 4G तो जल्दी माने छाड़ न कहया हो ते स्लो अछि से हे जवा देखिया आस कुहुडी के हो देखिलु केते कुहुडी आसी गलै कुहुडी माने प्रबल कुहुडी ए लाइट रू ही जणा पड़छ धुआं भरा जाउछ ना कैमरा रे भल से देखाउनी काई देखा जाउनी आखी कैमरा रे एडजस्ट तो मु करू जी देखा जाउ बे 11:40 पाखा पाखी हबो ओ मैं टाइम केते हबो 11:40 तो स्ट्रीट लाइट जळू छी आउ सब लाइट फाइट बंद गेलानी खाली स्ट्रीट लाइट जळू छी दांडर सो एबे जाके भी हमर एडिटिंग चल छी ओ मैठी हमर बसी गिरी गोटे बाडीटा थिला ताको धरि खेलू छी निद माने मते प्रबल निद भइला एबे पाखा पाखी टाइम हबो 12:25 ओम केतरा बजिला देखिया 12:25 51 जीवो तो वीडियो एपर्यंत भी कंप्लीट हेनी आउरी एडिट चली जी आउरी भी टाइम लागियो सेव हेई जीवा पाखा पाखी 5-10 मिनिट रे प्रोसेसिंग रे अछि निद माने प्रबल ना ओम के चा फा हितले बोल हितला ना ओम हां चा बाडी हिंस बोल हितला हलानी आ भयंकर निद माने कहि होबनी अबे चल लाइन पड़ेला रात
ଏବେ ଲାଇଟ ଟା ପଳେଇଲା ସଡନ। ଆରେ ଓମ୍ ମହମବତୀଟା ଆଣ ଲଗେଇକି। ରହ ମୁଁ ଯାଇ ଆଣିକି ଲାଇଟ ଟା ପଳେଇଲା, ଜଲ୍ଦି ଆଣେ, ଶୀଘ୍ର ଆଣେ, ଆଣିକି ଆ ମହମବତୀଟା। ତ ଏବେ ଲାଇଟ ଟା ପଳେଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଡନ। ତ ଏବେ ଲାଇଟ ଟା ପଳେଇଲା ସଡନ। ମୁଁ ଏବେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ଲାଶ ରେ ଅନ୍ କରିକି ଭିଡିଓଟା ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି। ଓମ୍ ଯାଇଛି ଆଣିବାକୁ ତଳୁ ମହମବତୀଟା। ଭିଡିଓ ଆହୁରି ବି ପ୍ରୋସେସିଂ ରେ ଅଛି। ମହମବତୀଟା ଆଣିଲେ ଭାବୁଛି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରି ପଳେଇବି, ଆଉ ହବନି ନିଦ ମାନେ ଓମ୍ କୁଆଡେ ଗଲୁ ବେ? ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଆଣେ ଓମ୍। ଭାଇ ଡର ମାଡୁଛି ବେ ରାତି, ଡର ମାରୁଛି ବେ ଜୋରେ। ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଛାତ ଉପରେ, ପୁଣି ଏକୁଟିଆ। ମୁଁ କେବେ ବି ଗାଁରେ ଏତେ ସମୟ ବସେନି। ସିରିୟସଲି ମହମବତୀ ଆଣିକି ଆସିଲାଣି, ମତେ ଡରଉଛି। ହେ ଆଦି ମୁଁ କହିକି ମତେ ଏବେ ଇଏ କରି ମତେ ଡରଉଛି ସେ ଟୋକା। ମାନେ କଣ କହିବ ନା, କଣ ହେଲା ବେ? ସେଠି ଗୋଟେ ତାର ଧୁମ କରୁଛି। ବାଦୁଡିଟା ବାଡେଇ ହେଇକି ପଳେଇଥିବ ବେ। ବାଦୁଡି ନୁହେଁ ଏଇଟା। ଆବେ ସେ ବାଦୁଡିଟା ବାଡେଇ ଦେଇ ପଳେଇଥିବ ଏ ତାରଟାକୁ। ଆବେ ସେ ବାଦୁଡିଟା ବାଡେଇ ଦେଇ ପଳେଇଛି ବୋଧେ। अबे ना होए ହଁ ବେ, ଧରି ଧରି ମହମବତୀଟା मोहम्मद दे ଦେଖି ମୁଁ କିଏ ସେ। ନା ବେ ବାଦୁଡି ଫାଦୁଡି ଏଇ ହଲି ଯାଇଛି, ବାଦୁଡି ବାଡେଇ ଦେଇଛି, ହଲି ଯାଇଛି। ବାଦୁଡି ଫାଦୁଡି ଆସିଥିବ ବାଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ବାଦୁଡି ଫାଦୁଡି କିଏ ଆସିଛି ପିଟି ଦେଇ ପଳେଇଛି, ସେଇ ହଲି ଯାଇଛି ଜୋରେ ଆଉ। अबे पवन है ନା ପବନ ଶୀତ ଦିନଟା अबे हाँ बे लिभि जीव ସେଇ ବାଦୁଡିଟା ପିଟି ହେଇ ପଳେଇଛି। ମାହାଳ ତ ଅଛି ଦେଖ। अबे पवन हो लिभि जीव ए ए पवन ପବନଟା होसी ଜୋରେ तो भीतर ने इरी ओफ रे ଲାଇଟର ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ଦେ ଲାଇଟର ଲାଇଟର ସେଇଠି ଅଛି, ଆଣେ ଆଣେ, ଦେ 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 ଦେ। ଲାଇନ ଟା ଠିକ ଟାଇମ ହିଁ କଟିବାର ଥିଲା। ପଳେଇବା ତଳକୁ ନା କଣ କହୁଛୁ? ना बे କଣ ହେଲା ପୁଣି? अबे लाइट देखाउ जो कहां पे ହାଁ अबे हां बे କଣଟା अबे से घरे केही रुहंतिनी କଣଟା? अबे से घरे केही रुहंतिनी गोटे लाइट देखाउ जो कौन गोटे देखाउ जो ता भीतर ପାଗଳ ନା କଣ ଲାଇଟ? ଏଇ ଲାଇନ ଗଲାବେଳୁ ସବୁ ତ ଦେଖାଯାଏ। अबे ना बे लाइन गलो लाइन थेला बे देखा जाउनसला କଣଟା କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ଗୋଟେ? अबे सेठी ବି ହଁ ବି ସେ କି ଲାଇଟଟା ବି? ସେଠି ତ ଦିନେ କାଳ ଲାଇଟ ଦେଖାଯାଏନି। ବାପଟା ବି ହଁ ବି ସେ ଲାଇଟଟା से लाइट छोटे से घरे घर तो नाही ना सेठी से घर छात ही पड़नी ମୁଁ ଏଠି ଜୁମ୍ କରୁଛି ଦେଖ। ଏଇ ଓମ୍ ଦେଖ ବି ଲାଇନ ବି ପଳେଇଛି। ଏବେ ଲାଇନ ବସିନି अबे कि गोटे बसले ले देखाउ जी କାହିଁ अबे क्रॉस कला से पड़े गोटे की କାହିଁ अबे ହଁ ଦିଦି ତ ନାଇଁ ମାଳ ଫାଳ ହେଇଥିବ ବି। अबे ना बे ମାଳ ଫାଳ ହେଇଥିବ ବି ନା କଣ? माहଳ କଣ ତ ଇଏ କରିବ କେଜାଣି ହଁ କେଜାଣି। ଏ ଓମ୍ ପୁଣି ଥରେ ଗଲା, କିଏ ଗୋଟେ ପଳେଇଲା ସାଙ୍ଗରେ। କଣ କହିଲୁ ସେ ପୁଣି ସେ କଣ କହିଲୁ ନଡିଆ ଗୋଟମା ପଡିଥିବ ପୁଅ ଯୋଉ ଛୋଟ ନଡିଆ। ଏତେ ଜୋରେ ପଡିଥିବ ନା ସେ ଘର ସେ ଅଛି, ଘର ଭିତରେ ଲାଇଟ ଟା କଣ ସେ ଘର ଭିତର ଲାଇଟ୍ ଟା ମତେ ଟେନସନ ଦଉଛି। କାରଣ ଲାଇନ ନାହିଁ ଏବେ କାହିଁକି ଜଳୁଛି ସେ ଲାଇଟ୍ ଟା? ସେଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର, ସେ ଘରେ ଜମା ଜଳେଇନି। ନିଆଁ ଫିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି ନା କଣ? ନା ବେ ନିଆଁ ଯଦି ଲାଗିଛି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି କିଏ ଦିଥର। ଦେଖି ଆଉ ଥରେ ପକେଇଲୁ ଜୁମ୍ ଜୁମ୍ ମାରେ ଜୁନ୍ ମାରି ଝନକିନି ହଉଛି ଧଇଲୁ ଜୁମ୍ ମାରେ ଘରଟା। नीचे वाला ये वहां पर क्या था ଆରେ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ବସିଲା। ଏବେ କାଠିଟା ଭଳିଆ କଣ ଦେଖାଉନି ଏଠି? କାଠିଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି ତ? କାଠିଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି? ऊपर ने ऊपर आउट ऊपर ने ଆଉ ऊपर मत कुछ zoom देखियो मिलला आउट ऊपर जा ଜୁମ୍ ହଉନି ଆଉ ବା। बे आउट ऊपर को जा ନା ଭାଇ ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି। ତୁ ଆରେ ସେମିତି କହନା, ଡର ଲାଗୁଛି ରେ ଓମ, ଡର ଲାଗୁଛି ଓମ। ଦେଖେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ ଲାଇଟ ପରିକା ଆସୁଛି ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟରେ, ତା ଜୁମ୍ କରୁଛି ଦେଖ। ଜୁମ୍ ଭାଇ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ଇଏ କଣଟା ବି କଣଟା ବି ଓମ ଇଏ କଣଟା ଦେଖ। କଣଟା ବି ଭାଇ नीचे जा नीचे तो बेटर ଜଲ୍ଦି କବାଟ ଦେ। ତୋ ଫୋନ କାଇଁ? ତୋ ଫୋନ ତୋ ଫୋନ ଫ୍ଲାଶ ଲାଇଟ୍ ଜଲ୍ଦି ଅନ୍ କରିବେ। जो फोन लाइट तो पकड़ रहे थे ए लाइट ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାଟାଲା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାର ଏମିତି କୋଉଦିନ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ରାତିରେ ସବୁଦିନ ବସେ କୋଉଦିନ ଏମିତି ଶୀଘ୍ର ତାର ମତେ ଲାପଟପଟା ଦେ। ମତେ ତୋ ପାଖରେ ଫୋନ ଟ୍ରଷ୍ଟଟା ଅଛି, ତୁ ମହମବତୀଟା ବହକାଲିଆ ହେଇ ତଳୁ କାଇଁ ଆଣିବାକୁ बे मोहम्मद रे अधिक समय जे रहियो फोन में चार्ज नथिला ଫୋନରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା। ଜଲ୍ଦି ପକା ହେ ପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଝାଳ ନାଳ ପକେଇଛି। ଲାଇଟ୍ ନଥିବାକୁ
ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଏମିତି କୋଉ ଦିନ ବି ହେଇନଥିଲା ଟୋଟାଲି। ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଏଇ ଟୋକା ଫୋନ ଟଚ୍ ରଖିଛି ମତେ ଟୋଟାଲି ବି ମାରୁନି ଫୋନ ଟଚ୍ ଟା। ତୁ କେମିତି ଫୋନ ଟଚ୍ ଟା ମାନୁ? ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁନଥିବେ କେମିତି ଝାଳ ନାଳ ଗୋଟେ ଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କୋଉ ଡରିନଥିଲି। ସେ ଘରେ କେହି ରୁହନ୍ତିନି, ସେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଲାଇନ୍ ଗଲା ପରେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। ପୁଣି ଜୁମ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ସେ କଣ ଘର ଛାତ ପଡନି କିଛି ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ହୋଲ୍ଡର ଥବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ତାପରେ ଶୁଣୁ ଜୁମ୍ ଟା ମାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଆସୁଛି ପୁଣି ମାନେ କଣ ସେଟା ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତ ଫାତ ଥରୁଛି ପୁରା। ତୁ ଥରୁଛୁ ହାତ ଭାଇ ଦେଖା ତୋ ହାତ। ଦେଖୁନ ଏ ଭଗବାନ ତୋ ପାଖରେ ପୁଣି ଫୋନ ଟଚ୍ ଟା ଅଛି। ତୁ କୋଉ ବିବେକରେ ଆସିଥିଲୁ ତଳକୁ ମହମବତୀଟା ନବାକୁ? ସେଠି ଫୋନ ଟଚ୍ ଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରିବା କଥା ନା ନାଇଁ? ହେ ଆମେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ ଆମେ ଖରା ଦିନେ 1-2ଟା ରାତି ଯାକେ ରହେ ସବୁବେଳେ ନା ନାଇଁ କହୁନ? ଆଜି ଏମିତି କେବେ ହେଇଥିଲା କହିଲୁ? ମାନେ ଫୋନ ଟଚ୍ ଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଏଡେ ପକା ମହମବତୀ ନେଇକି ଯାଇଛୁ। ମାନେ ପୁରା ଆଉ ସେ ସବୁଠୁ ଡର ଲାଗିଲା କଣ କହିଲୁ? ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ଆଦ୍ୟ ସେ ତ ବାଦୁଡି ଲାଗିଲା ମତେ ବାଡେଇ ହେଇ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ଦୁଲଦୁଲି ହେଇ ପଇଲା ଥରେ ନଡିଆ ଗଛ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟମା ପଇଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୋଉ ପଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଯେମିତି ଡେଇଁଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କଣ ସିଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ହାଳ କି ଇଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ଭିତରେ କିଏ 2 ଥର ଯେମିତି ଚାଲିକି ଯାଇଛି। ତୁ ଡରନା ଜମା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସମସ୍ତେ ବି ଘରେ ଶୋଇ ପଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଇଲେ। ଯଦି ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଜାଣିବେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ କାଣ୍ଡ ହେଇଛୁ ମାନେ ତାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇବା ନା ପକେଇବାନି? ଦେଖିବା କଣ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ମାନେ ଡର ଏମିତି କହୁନୁ ଆମ ପକେଇବା। ଛୋଟ କଣ କ୍ଲିପ୍ ପକେଇବୁ? ଆକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଘରେ ଟୋଟାଲି ଭିଡିଓ ପାର୍ଟି କରିବେ। ତମେ ଏତେ ରାତି ଯାଇ ଛାତ ଉପରେ କଣ କରୁଥିଲ? ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଥରୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା। ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ପୋଡିକି ଖାଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ଲାଇନ ଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। କଣ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ? କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି? ନା ଭିଡିଓଟା ପଇଲେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମେ ଡେରିରେ ଅପଲୋଡ କରିବା। ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଓର କରିବି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ ହବ। ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ ନା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ ଟା ହବ। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବି କାମ କରୁନି ମୁଁ କଣ କହୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ ଟାରେ ମାନେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ହବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ବ୍ଲଗ ସୁଟ କରିବା ଚକ୍କରରେ ମାନେ ପୁରା ଜୀବନ ଆଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ। ଜମା ଭୁଲ ଆଉ 1-2ଟା ଯାଇ ରହିବା ନାହିଁ। ରହୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଭଲ ଥିଲା। ଗାଁରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଘର ଛାଡି ନା ନାଇଁ? ତମ ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଖାପାଖି ତ ଭାଇ ଆଉ ମାନେ କିଛି କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ତ ଭିଡିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ମାନେ ଆଉ ମନ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ମତେ ମାନେ ଡର ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ଲାଇନ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଲାନି। ଭାଇ ଚାଲିଲି, ରହିଲି। ଆଉ କଣ କହିବୁ ତୁ? ଠାକୁର ରହିଲୁ। ବାଇ ବାଇ ବାଇ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଭାଇ ସେୟାର କର ଯାହା ଭାଇ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ଆମର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ ବ୍ଲଗକୁ ଦେଖାହବ। ଥାର୍ଡ ବ୍ଲଗକୁ ଦେଖାହବ। ଆଉ ଏମିତି ଭୟାନକ ବ୍ଲଗ ସୁଟିଂ କରିବୁନି ରାତି ଅଧରେ ପ୍ରଭୁ। ତମେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଯାହା କରୁଛ କର, ନହେଲେ ନାହିଁ ତମ ଇଚ୍ଛା। ରହିଲୁ, ବାଇ 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 ବାଇ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।